Momen pertanyaan TP. Bikin Gusti ngambek. Loh, yang gue bilang tadi. Bang Gusti udah di starter belum? Waduh, masa starter Yupi Burger jangan. Mana aja nih orang deh. Yupi Burger. Ada kuning hijau tuh dulu tuh. Takutnya seledrinya keluar. Gak mau keluar tuh Sadri ya. Nah, iya, takutnya. Basic stand up atau emang tolol aja gitu? Tolol. Maksudnya tolol itu dalam konotasi lucu. Ini bagus banget. Jokesnya lucu. Jokesnya tolol gitu. Enggak, tapi IQ gua 5 kok. 5 apa? Atus. 5. Nah, ayo fotonya Ayo, makan ya. Baru makan. Enggak serius. Emang basic stand up atau emang tolol. lucu aja? Enggak, emang tolol aja. Lucu ya, aku ganti lucu nih. Enggak, tapi serius tolol benar. Mana kan, Mas Le? Enggak, Maaf kalau enggak, salah ya. gua nama kan enggak marah ya. Nangis. Sedih. Seret kayak itu, seret lebih ke seret sih.